शुभ संध्या पिले तो पिले आज आम पाठ करवा पुष्पपुरे सॉरी पुष्पपुरे वर्षा वरण जहाँ रचना कर विशिष्ट ऐतिहासिक प्राबंधिक तत्विक तथा सुलेखक कृष्णचंद्र प्राणीग्राही कौन रचना कर पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करवा प्रति शब्द को देखा देख बोले भिडियो को शेष जाए निहत देख बुझिपारा एवं आउ गोटे अनुरोध तुम मान पाखे निश्चिंत भिडियोटा को शेयर करदेव हाँ कौन लिखी आस देखा स्वागत बारी बाह स्वागत बारी बाह स्वागत तोर स्निग्ध कज्जल कांति आज पुष्पपुर नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। प्रथमे बारी बाहर को बाबांदिक स्वागत जनाइछन्ति। बारी बाबा के जे बारी को वहन करे बारी कहले जल जल को किए वहन करे हम सब जानिछे मेघ तेणु प्रथमे प्राबंधिक मेघ को स्वागत जनाउछन्ति एवं तोर स्वागत जनाई कौन कहते तोर स्निग्ध उज्ज्वल क्रांति बुझिपारा स्निग्ध कहले कोमल कज्ज्वल कांति कहले कला रूप हाँ हे मेघ तोर कोमल चिकन कला रूप ना आज कौन कर जानु ना आज पुष्पपुर पुष्पपुर कहले कौन पाटना रे बिहार राजधानी मगध राजधानी पाटना से पाटना रे आज कौन करिछि नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि बुझिपारिला हाँ से पाटना आज कौन करिछि नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। नेत्रोत्सव कहले कौन हम सब जानिछे श्री गुंडीचा यात्रा जेतेबेले पूर्वरु से गुंडीचा यात्रा पूर्वरु 15 दिन अणसर घर रही श्री जगन्नाथ जिते नव यौवन प्राप्त करते नव यौवन रूप देखा मिले तार भगवान भगवान नेत्रोत्सव उत्सव पालन कराए नेत्रोत्सव पालन कराए आम जाचे भगवान नेत्रोत्सव पालन कराए श्री मंदिर उत्सव मुख हो उठे से जिते मेघ आसी प्राबंधिक रही कौटी पुष्पपुर पाटना रे प्राबंधिक अच्छा पाटना थी मेघ को स्वागत जनाऊँ स्वागत जन कहते जे आज जो कला रंग तो कमल रंग ना आज पाटना रे नेत्रोत्सव सृष्टि कर सब जाचे पिले भगवान नवजौवन रूप देखा मिले 15 दिन अणसर घरे रहा आखिरे पितुला लगा जाए कला रंग लगा जाए जहाँ नेत्रोत्सव कहुए से जो उत्सव जमीती तापरे रथ आरंभ हुए हम जमी जाचे रूप जमी से उत्सव जमी आज मेघ तू जो कला रूप धरिकी आसी ना स्निग्ध कमल रूप धारिकी आसी ना ये पाटना मध्य आज उत्सव मुख हो उठी पाटना मध्य आज नेत्रोत्सव सृष्टि करी पाटना रे प्रासाद प्रासाद वातायन पथरे तोर आग मनिर सत शुभ शंख बाजी उठुची देख बोले कितनी सुंदर भाव में कहते लेखक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही प्रबंध मान पुस्तक आसी पुष्पपुर वर्षा वरण एवं जो प्राबंधिक कौन करती मेघ को द्रुत भाव में ओडिशार उत्कल भूमि को पठाई उत्कल भूमि में वर्षा वरण करने तथा ओडिया सबुज शस्य श्यामल करने से मेघ को पठाई पाटना से थे ना एवं कि ओडिशार कौन करते जो प्राबंधिक जानिबा ओडिशार भौगोलिक ऐतिहासिक विशेषता महिमा को से वर्णना करिसेंती प्राबंधिक किपरि डिटेल्स रे आलोचना करबा तुम माने टिके धय करी वीडियो को निश्चय कंप्लीट देखो संपूर्ण वीडियो को देखो एवं पाठटी प्रांजल भाव में बुझी जीवो तेनु किछ असुविधा नहीं पड़ी कौन शुणी प्राबंधिक कहते प्रासाद वातायन पथरे प्रासाद वातायन पथरे तोर आग मनिर शत शुभ शंख बाजी उठुची प्रासाद कहले कौन कोठा घर अट्टा अट्टालिका
କୋଠାଘର ବାତାୟନ କହିଲେ ଝରକା, ଝରକା ପଥରେ ପାବନ୍ଦିକ ପାଟଣାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ କୋଠାଘରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାସାଦରେ ଅଛନ୍ତି, ବାତାୟନ ପଥରେ ଝରକା କଡରେ, ଝରକା ବାଟରେ ମେଘର ଆଗମନୀ, ଯେ ମେଘ ଆସିବାର ଶତ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠୁଛି, ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଶହ ଶହ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠୁଛି। ମେଘ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆକାଶ କଣ ଚମକୁଥାଏ, ବିଜୁଳି ଘଡଘଡ ମାନେ ସେଇ ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ତ ଆଗମନରେ ଶତ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠୁଛି ନା, ଶତ ଶହ ଶହ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠୁଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଦରକାର ନା ନାଇଁ। ଦୂରବନ୍ଧୁ ବର୍ଷାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏବଂ ବର୍ଷାର ଅପରୂପକୁ ସଭାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦୂରବନ୍ଧୁ କୁଆଡେ ଗଲ, ବହୁତ ଦୂରରେ ତମେ ଥିଲ, 2-3 ମାସ ହେଲାଣି ଆମକୁ ଭେଟି ନ ସାରିଲଣି। ଦୂରବନ୍ଧୁ ଦିନ ପରେ ତୋର ଶୁଭ ଆଗମନ ଆଜି ମଙ୍ଗଳକର ଓ ମଧୁମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ବୁଝିପାରିଲା? ବହୁ ଦିନ ପରେ ତୋର ଶୁଭ ଗମନ ଆଜି ମଙ୍ଗଳକର ଓ ମଧୁମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ନିଦାଘ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତୋର ଶୁଭାଗମନ, ତୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗମନ ଘଟିଛି ନା, ଏହା ଶୁଭ ଆଗମନ ଏବଂ ଆଜି ଏହା ମଙ୍ଗଳକର ସମଗ୍ର ଭାରତ ଦେଶ ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ଓଡିଶା ଉତ୍କଳ ମାଟି ପାଇଁ ତୋର ଆଗମନ ଆଜି ମଙ୍ଗଳକର ଏବଂ ମଧୁମୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, ଚାରିଆଡେ ମିଠା ମିଠା, ଚାରିଆଡେ ମିଠା ହିଁ ମିଠା ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏବଂ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ସ୍ପର୍ଶରେ, ଦେଖ ବିଲେ ସ୍କ୍ରିନ କୁ ଦେଖ, ତୋର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁର ଅଚିରେ ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ତୋର ହେ ବର୍ଷା, ହେ ମେଘ, ହେ ବାରି ତ ଛୁଆରେ ନା ତୁ ଯଦି ଆସିକି ବସିଯିବୁ ନା, ତ ଛୁଆରେ ଏଇ ପାଟଣା ସହର ଅଚିରେ, ଅଚିରେ କହିଲେ କଣ ଆମେ ସେମିତି ଜାଣିଥିଲେ, ଅଚିରେ କହିଲେ କ୍ଷଣି କଲେ ସଜୀବ ହୋଇଯିବ, ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯିବ ବର୍ଷା ଛାଡିଗଲା ପରେ। ନୂଆ ନୂଆ କଅଁଳିଆ ଦୁବ ଘାସ ସବୁ ଜନ୍ମେ, ପତ୍ରରେ ସଜୀବ ଆସେ ଏବଂ ସବୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଦେଖାଯିବ। ସେଇ କଥାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବର୍ଷା, ତୋର ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପାଟଣା ସହର କ୍ଷଣିକରେ ସଜୀବ ପାଲଟିଯିବ, ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସମ୍ବୋଧନ କରି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସମ୍ବୋଧନ କରି ବର୍ଷାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ପିଲେ, ଏସବୁ ପିଲେ ଏସବୁ ତମମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଠିକ ଅଛି? ତାହେଲେ ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି।